अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और लाया हूं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर, पीआईए ने अपनी तारीख का बुलंद तरीन रेवेन्यू कलेक्ट किया है और वो था गुज़िश्ता साल 172 अरब रुपए। इतना ज़्यादा रेवेन्यू करने के बावजूद पीआईए नुकसान में गया दो बड़ी वजूहात की वजह से। एक तो पिछले साल फ्यूल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थीं और दूसरा पीटीआई दौर के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के उस बयान की वजह से कि हमारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, यूरोप और यूके ने हमारी फ्लाइट्स बंद कर रखी हैं, उसका हमें सालाना अरबों रुपए नुकसान हो रहा है। इस खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, वापडा ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है और ये एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होगी। ये यूनिवर्सिटी किन किन शहरों में बनेगी और इनमें कौन कौन सी फील्ड्स पढ़ाई जाएंगी, वो आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पीआईए के रिकॉर्ड रेवेन्यू की जानिब। 172 अरब रुपए सन 2022 में पीआईए ने रेवेन्यू किया। इसके बावजूद उसे 20 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। क्यों? गुज़िश्ता साल चूंकि फ्यूल की प्राइसेस बहुत हाई थी और सिर्फ हाई नहीं बल्कि 315% इजाफा रिकॉर्ड किया गया जेट फ्यूल की प्राइसेस में। उस वजह से पीआईए ने प्रॉफिटेबल होना था, ना हो सकी। उसके बाद दूसरी बड़ी वजह, साबिक पीटीआई दौर के वजीर हवाबाजी थे गुलाम सरवर, एक फजूल बयान दिया कौमी असम्बली में कि पीआईए के पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं और ये सबके मुतालिक कह दिया। हालांकि ऐसा नहीं था, शायद 10 से 15% पायलट्स की डिग्रियां जाली थी। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? अमेरिका पहले हमारी फ्लाइट नहीं जाती थी, यूरोप और यूके ने भी हमारी फ्लाइट्स बंद कर दी। यानी सिर्फ यूके पाकिस्तान की हर हफ्ते 22 फ्लाइट्स जाती थी। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन पीआईए की 6 फ्लाइट्स जाती थी। इससे जो यूरोप का एयर सेफ्टी का अदारा उसने बंद कर दिया। अब इन दो ममालिक में पीआईए का सालाना रेवेन्यू तकरीबन 50 अरब रुपए था, वो बंद हो गया है। उसकी जगह किन एयरलाइंस ने ली है? एमिरेट्स ने ले ली, कतर एयर ने ले ली और बाकी दीगर एयरलाइन ने ली। अब वो एयरलाइन पूरी कोशिश कर रही हैं किसी तरीके से पीआईए का ये रूट बहाल ना हो, क्योंकि हफ्ते की 28 फ्लाइट्स दोबारा पीआईए के पास आएंगी तो उनको नुकसान होगा। और चूंकि पीआईए डायरेक्ट जाती है इन लोकेशंस के ऊपर यूरोप में और यूके में, वो जाती हैं कनेक्टिंग वाया दुबई, अबू धाबी या कतर, तो पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन पीआईए ने बहुत मेहनत की गुज़िश्ता 6 महीने 1 साल के दौरान और अपने तमाम ऑडिट टेस्ट के बाद ईएएसओ को ये बावर करवाया है कि हम लोग सिक्योर है। उम्मीद है मार्च सन 2023 में पाकिस्तान पर लगी यह पाबंदी खुल जाएगी और पीआईए डायरेक्ट यूरोप और यूके जाने लगेगी। इसी के साथ साथ रवां साल का जो रेवेन्यू का टारगेट रखा है पीआईए ने, वो 205 अरब रुपए रखा है। यानी कि 23 अरब रुपए का इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया है। एक अच्छा इजाफा है, क्योंकि पीआईए के ऊपर अब जो मुलाजमीन का बोझ है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। सन 2018 से सन 2023 तक 5793 मुलाजमीन को या तो नौकरियों से निकाला गया जाली डिग्रियों की वजह से, हाजिरी पूरी ना करने की वजह से, करप्शन की वजह से, या उन्होंने वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले ली। तो उससे 8-9 अरब रुपए की सालाना जो सैलरीज थी और दीगर एक्सपेंडिचर थे वो भी कम हुए हैं। जिन लोगों ने रिटायरमेंट ली उनमें से 1199 लोग तो वो थे जो या तो पायलट्स थे या फर्स्ट ऑफिसर थे या क्रू के मेंबर थे। अब तो हालात ये हो गए कि पीआईए के अंदर टेक्निकल लोगों की शॉर्टेज हुई है और पीआईए ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने जो नई भर्तियों पर पाबंदी लगा रखी थी पीआईए में, उसे खोला जाए ताकि 250 के करीब टेक्निकल लोग भर्ती किए जाएं, जिनमें 100 पायलट्स हैं, फर्स्ट ऑफिसर्स हैं और बाकी कुछ और लोग हैं। वैसे पीआईए का फ्लीट जो है इस वक्त तकरीबन 34 जहाज़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन एक वक्त पे हम लोग 26 से 28 जहाज़ ही फ़ाल रख पाते हैं, बाकी तो ख़राब रहते हैं। और इंटरनेशनल एजेंसी का कहना है अगर पीआईए ने मुनाफे बख्श होना है तो इसके पास 40 से 50 जहाज़ होने चाहिए।
اس کے بعد یہ بہت منافع بخش ادارہ بن سکتا ہے۔ اسی نے ایک اور اہم مائلسٹون اچیو کیا گزشتہ دنوں کہ ایک سیمولیٹر ہوتا ہے A320 بس کا، اس سیمولیٹر کو کراچی میں انسٹال کر دیا گیا ہے۔ تو اب پائلٹس کو ٹریننگ کے لیے دبئی یا جنوبی افریقہ نہیں جانا پڑے گا، وہ کراچی میں ہی سیمولیٹر کے اوپر ٹریننگ لے پائیں گے اور بہت سارا ریونیو PIA کا بچے گا اور ٹریننگ بھی اچھی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف، تو وہ ہے کہ واپڈا نے اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ انجینئرنگ یونیورسٹی بنیادی طور پر پرنسپل سیٹ کے ساتھ اسلام آباد میں بنے گی، جبکہ اس کی شروع میں 2 شاخیں ہوں گی، ایک اس کی شاخ لاہور میں اور دوسری فیصل آباد میں ہوگی۔ اس چیز کا اعلان چیئرمین واپڈا نے کیا۔ فیصل آباد میں آلریڈی ایک انجینئرنگ اکیڈمی موجود ہے واپڈا کی، اسی کو اپ گریڈ کر کے پورا کیمپس بنایا جائے گا۔ اب اس یونیورسٹی کے اندر اسپیشلی انجینئرنگ کی ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، جس میں سول ہے، الیکٹرک ہے، میکینیکل ہے، الیکٹرانکس ہے اور دیگر وہ فیلڈز جو کہ واپڈا کے انجینئرس کو ضرورت پیش آتی ہیں۔ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے 1 سال میں اس کا چارٹر وغیرہ اور باقی چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی میں مینجمنٹ کی کورسز اور سوشل سائنسز بھی پڑھائے جائیں گی۔ واپڈا کا کلیم تو یہ ہے کہ یہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس فار ایکیڈیمکس اینڈ ریسرچ ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں ایسا ہی ہو اور اسے قطعی طور پر پیسے بنانے کے لیے، ریونیو جنریشن کے لیے نہ استعمال کیا جائے، بلکہ ملک کو ایسے انجینئرز دیے جائیں اور انجینئرز کے ساتھ ساتھ ڈاکٹریٹ کروائی جائے ان فیلڈز میں جن کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ ایسے انجینئر پیدا کیے جائیں جو واپڈا کے ڈیمز، بڑے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کو خود ایگزیکیوٹ کر سکیں اور کوالٹی انشور کرواتے ہوئے پھر یہاں سے لوگ اوورسیز جائیں، وہاں جا کر بھی اپنے جھنڈے گاڑیں اور پاکستان کی نیک نامی میں اہم کردار ادا کریں۔ اب واپڈا کے پاس لوگوں کو پریکٹیکلی کام دینے کے لیے تو کچھ 26 سے زیادہ ڈیمز اور پن بجلی کے منصوبے ہیں جن پر واپڈا خود کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی پن بجلی کے منصوبے CPEC کے تحت بن رہے ہیں، کئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بن رہے ہیں۔ تو پاکستان میں جو ایک بوم آنا چاہیے تھا ہائیڈرو انرجی کا آج سے 30 سال پہلے، وہ اب جا کر آیا ہے۔ چلے دیر آئے درست آئے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ تمام منصوبے پاکستان میں جتنے بھی چل رہے ہیں یہ اپنے وقت مقررہ کے اوپر تکمیل کی جانب بڑھے، ان سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہو، ان کے ساتھ جو ریٹ نیگوشیٹ کیے گئے وہ کم رہیں، پاکستان کی معیشت ڈالرز کے حساب سے، GDP کے حساب سے تگڑی ہو تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔